Last really schedule formula welcome for the backup system by practical पढ़े समझ ଏବେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଦେଖିଲେ ଠିକ ସମୟରେ କୋର୍ସ ସରିବ ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନଉନି ତେଣୁକରି କେତେ ଯାଇଥିଲା କେତେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା What I mean is Aquí udah kalau substance. Tapi diagram udah seperti kalau kan view. Kalau kan view. Ada जो কথা को YouTube पे आती अच्छा ठीक बहुत से कोई भी समय पे ना देखो हेलो प्यार की बेटा clear enough the uterus enough the uterus or myometrium eight quantity eight type of eight हमारा एक कौन सा है ओभारी एक भाग निकोरे ओभारी है एका एक टाइप कौन सा है ना एक टाइप एक टाइप ब्रेक अगर लेंथ कहते हैं लेंथ होती 12 सेंटीमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर आपको कौन सी ना ओभी डॉक्टर बा एक्टिव कौन सी fallopian tube divided into three parts then the parts a parts पहले एक पार्ट का नाम होती infundibulum एटा वाइड पार्ट जो कि फर्टिलाइजेशन हुए ताको कहती आंकुला पार्ट एटा ये जो पार्ट है वो कहती सेट्स संबंधिता कहती एक मास ला एटा होती सब है वाइड पार्ट ला आंकुला पार्ट ये डिफरेंटली ला ये myometrium ये देखो एक बार कौन हमें मतलब पढ़ना fallopian tube और ओविडा ठीक है देखो fallopian tube these are the pair of long muscular tube कितने सेंटीमीटर अंडरलाइन कर दिया 10 to 12 सेंटीमीटर long it extends from ovary to uterus एरा ओवरी ये ओवरी को टच करने थो ये ओवरी को अलग है कि वैसे ले ovary remains connected ovary कोई ना
ovary remains connected with uterus if uterus lobate है और ये भी लगे है ये लगे है इसमें कौन कर इधर कौन कौन दी ना इधर ये लॉबेट है ताकि कौन दी ओवारियन लिगामेंट और इधर कौन दी सस्पेंसरी लिगामेंट के चूड़ा है तो वालों ताकि कौन दी ब्रॉड लिगामेंट ये जो ओवारी को पेल्विक वाला हमारा पक्षपट की जो लॉबेट है ताकि कौन दी ब्रॉड लिगामेंट 60% ज़्यादा परसेंट देखा ही बदल है बोला 80% नाले 80% ठीक है जी ओभिडक्ट काल्कुलेट પછી ना ओभिडक्ट कोन काम कोन ओभिडक्ट काम कोन ओभारी जो एकटा बाहरी बता कोडी की प्रेरणा करियो ओभारी जो एकटा बाहरी बता कोडी पठियो यूटेरस पहले ओभिडक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स कितना पार्ट अलग अलग कितना पार्ट्स कौन कौन कंप्यूटर दर्शियो ना गोटे पार्ट को ଆମେ ତ କେହି ତ ଦିଅର ନାହାନ୍ତି ତ ଅସୁବିଧା ଏବେ କହିଲେ ବୁଝେଇନି ତ କହିଥିଲି ଲେଖି ଯାଇଥିବ ଲେଖିକି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତୋର ହିଁ ମନେ ନାହିଁ ନା ଧରିବୁନି ଲେଖିକି ଦେଇଦଉ ଦର୍ଶ ଆଉ ତ କିଏ କହିପାରିବ ଅଙ୍ଗ ପାଠ ଓଭାରି ପଟ କହ ୟୁଟେରସ୍ ପଟ ନାହିଁ ଓଭାରି ପଟ କହ ओवरी पटू इन्फर्निकुलम आंकुला इक्मस हला सबुडारू वाइडेड पार्ट कोडा भक्त आंकुला फर्टिलाइजेशन कोड हबो बड़ पाटे कोनो कलम पाटे को जो ओ पाटे हबो जानि तू आई पाटे बाकी तो कहले ओ पाटे जोटा व्हाइट पार्ट सीधे हबो ओ पाटे हबो ओ बड़ पाटे आंकुला पार्ट आंकुला तो भाई তাহলে আঙ্গুলার পার্টে ফার্টিলাইজেশন হবে বারবার কাউন্সিল কোশ্চেন করবে এর প্রিপেয়ার হওয়া দেখো it is also provide appropriate environment মানে ভালো পরিবেশ যোগায় ফার্টিলাইজেশন পাই কি ওভিডক্ট রে হি ফার্টিলাইজেশন দি বেলে বেলে ওভিডক্ট রে ইমপ্লান্টেশন হই যায় স্পেশাল ইমপ্লান্টেশন মানে কোন যেতবেলে ফার্টিলাইজেশন নেই কি জাইগোটা আছে কি यूटेरस से गड़ी गड़ी पहुंचवा को 3 दिन समय लगे यदि कौन सी जगह रे जाइगोटा से ब्लॉकेज हो गला ताले क्लीवेज जाइगोटा भाग होई खाली बार भाग होबो भाग होई कि बैक्टीरिया होबो ताले पिलाटा से यूटेरस से रही भाग ओविडक्ट रे रही पहुंचे ताले सेही टाइप रो यदि पिलाटा छोट थिबो माने जते बडू छोटिया थिबो ताले के जणा पडिथबो जते पिला सेल डिवीजन की पिलाटा साइज बढ़िबो एम्ब्रियो रो साइज बढ़िबो तले कोन होबो यूटर ये ओविडक्ट फटीरो सेही टाइप रो प्रेगनेंसी को कोनती एक्टोपिक प्रेगनेंसी संगे संगे डॉक्टर कोन करिवे ऐसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करिवे एमटीपी करिवे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आते फॉर्म फिल अप करिके तको नष्ट करिवे ना ओविडक्ट को काढी करिवे तले फटी वठी पिलाटा ओविडक्ट भीतर बडी की जनो हेलो तो देखो each oviduct is divided into following parts देखो प्रथम पार्ट ओभारी पटु हम जाउचंदी इन्फर्निकुलम डिस्टल फनेल शेप मतलब एटा देखो एटा होची हमरो प्रोक्सिमल पार्ट एटा होची डिस्टल पार्ट तमरे एटा जदि यूटेरस पटु आसपा एटा तले हाथ रे एई जगहटा एम्ब्री एटी ओभारी रहितबो के टच करन थिबो एई गुडा जो एम्ब्री अछि एई टाइप रो से आहुला देकी
कौन करिवो ना एकटा जो एकटा तर कौन करिवो सिलम को रिलीज कर दबो से सिलम रो से आने की ता ओबिडो को देबो ए इनफंडिबुलम रे गोटे सिंगल लाइक प्रोजेक्शन थाए से आउला दे के आइबो देखो the infundibulum distal funnel shape structure opens into pelvic cavity by an opening called ostium. তাহলে ওপেনটা ওভানি পার্টরে বা ইনফান্ডিবুলাম পাখরে যে ওপেনিংটা থাকে এই ওপেনিং এর নাম কোন অস্টিয়াম আন্ডারলাইন করো এটা পরীক্ষায় পড়িসারিଥିବା কোশ্চেন না আঙ্কুলা পার্ট দেখো আঙ্কুলা এটা ଗୋଟେ পয়েন্ট ছাড়ি গলে তারা সেই বড় এই ইনফান্ডিবুলাম ର ଯୋଉ বর্ডার পার্ট কোনটা যেটা ওভারি আড়ু লাগিଛି ସେଇଟା ଫିଙ୍ଗର ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କରିଛି ସେ ପୁରା ଏଇ ଚାରି କଡ ଡାଇମେଟ୍ରିକ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା ଫିଙ୍ଗର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସେରେ ରିଲିଜ କରିବ କହିବ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଓଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ମେନ୍ସୁରାଲ ସାଇକେଲ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ ରେ ଓଭଲ୍ୟୁସନ ଓଭାରି ରିଲିଜ ହେଲା ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇନ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ହେଇଥିବ এই টাইপ ର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ହେଇଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କଣ କରିବ ଆହୁଲା ଦେଇକି ଏଇ ଓସ୍ଟିୟମ ଭିତରକୁ ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି ଓସ୍ଟିୟମ এই ଓସ୍ଟିୟମ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ହେଲା এই ଫିମ୍ବରି ର କାମ ହଉଛି ସେଇଟା ଫିମ୍ବରି ଯଦି ତମକୁ ଯଦି କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଓଭାରି ଯୋଉ ଏଗଟା ରିଲିଜ କରିବ କୋଉଠିକି ରିଲିଜ କରିବ କୋଉଠିକି ना हम बॉडी कैविटी को रिलीज करिवो एटा एई जगहटा कोन बॉडी कैविटी ना एई जगहटा को जगह एटा हमर बॉडी कैविटी नै एटा ओस्टियम हमो ओबिटॉप का एई सरी गले ये फिंगर भया रही थी त्या काणी काणीबो मतलब एई जो भाई ओपमटा रिलीज हला एटा को जगहटा एई जगहटा कोन लोकटा कोन जगहटा नख छिरो कोन कहलु एई जगहटा को जगह हां ଏଇଟା କଣ ଓଭାରି ଦେଖ এই জায়গাটা আমরা বডি ক্যাভিটি বডি ক্যাভিটি এবি বডি ক্যাভিটি এসব বডি ক্যাভিটি এবি বডি ক্যাভিটি না ওই আস্তে আস্তে টাইম আজ যদি এইটা রিলিজ হয়ে থাকা এবি ধীরে 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 কন্টিনিউ আজ যদি এইটা রিলিজ হয়ে থাকা এবি কন্টিনিউ आज मैं एक जगह बुझिया पे कर देली बुझी पाछ ना नहीं तो जोठी रिलीज हबो से ताको टाइम कंटेंट यानी के फेब्रुआरी रो काम बुझेला फेब्रुआरी कोन काई कर तमाने इनफंडिबुलम रो अगटरे एमि सब सुता भले आपा मुली भले सब रिएक्शन है जाए से ताको आवला देकी आवला ओडे पानी रे जाउथो ओडे जिंस ଆଉ ଏମିତି କଲେ କାଗଜ ଟଙ୍କାଟା ବଡ ହେଇଯିବ ଆରପଟକୁ ଯିବା ତମପଟକୁ ଆସିବ ଏ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ପାଣି ଗୋଟେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ତମେ ଏମିତି ପାଣିକୁ ଆହୁଲା ଦବ ଟଙ୍କାଟା ତମ ଆଡକୁ ଆସିବ ସେମିତି ବୁଝିଲା ସେମିତି ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ସାମ୍ପଲା it is long wide wide long ଆଉ thin wire ଆଉ major part of the fallopian tube next to infundibulum रा मुख्य पार्ट जो फर्टिलाइजेशन काम it underline fertilization takes place ହେଲା isthmus देखो आंकुला पार्ट रे फर्टिलाइजेशन होय बोले इंपोर्टेंट पॉइंट ए क्वेश्चन दा रिपीट होची बार बार where fertilization takes place ହେଲା आंकुला particularly नीच पिला को कहूची এই আঙ্কুলা ইসমাস পাখরে গোটে বন্ধ ভলিয়া থাকে এইটি ওভম থেকে অপেক্ষা করথিব ফর্টিলাইজেশন পাই তাহলে এই জংশনটা কোনদি আঙ্কুলা ইসমাস জংশন এই আঙ্কুলা ইসমাস জংশন পাখরে তবে স্যার বুঝি হলা নাই আঙ্কুলা পাখরে কাই होची এইটি होनी কি সেফটি होनी তমে মনে কর রাস্তা যাউছ সপ্তাহ মধ্যে যাউছি কোটি ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ରାଣିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଲା ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ଦେଖାହେଲା ଭକ୍ତକୁ ଡାକିଲା
ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କଣ କରିବ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯାଉଛି ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିବ ସ୍କୁଟି ପିଟି ଦବ ହେଲେ ଭକ୍ତ ମୋର କୁଆଡେ ଯିବ ଏସେପି କୋଉଠି ଯିବ ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯୋଉଠି ଥିବ ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଫ୍ଟ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ପିଲାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଯିବ ଆଉ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହବ ଘର ବଦଳରେ କୋଉଠିକି ଯିବ ଏସେପି ବୁଝିଲା ତାମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ଜାଗା ଏଇଠି ହୋମ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ନିଜେ ଗଣିକି ଯିବା କଷ୍ଟ ସ୍କଲ ମାରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କସରତ କରିକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯୋଉଠି ଚଉଡ଼ା ଜାଗାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମନେକର ସ୍କଲ ଆଉ ମନେକର ଓଭମ ହେଲେ କଣ ହବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହବ ଗାଡି ଆସିते मदद कर पाए वाइड କିଛି ବହି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁଟେରାଇନ୍ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି ପାର୍ଟ ଅଫ ୟୁଟେରସ୍ ହେଲା ଓଭିଡକ୍ଟ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିଥାଏ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ୟୁଟେରାଇନ୍ ପାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କେସରେ ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ବୁଝି ବହି ସେ ସବୁ ଲାଗିବ ନା ହେଲା ଆମେ ବହି ମାନେ MBBS ଯୋଉ ବହି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁଟେରାଇନ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆସ ୟୁଟେରସ୍ यूटेरस को कौन ओम ओम में ओम WOMB बोला आइस्टरा भी कौन यूटेरस a large pyriform सेम का कौन ना inverted NCERT लिखी inverted pure सेम पे लिख दिया inverted pure inverted pure shape এই ওয়ার্ডটা মনে রাখো ହେଲା পাইরিফর এটা লিখি দিও ইনভার্টেড এর মানে কি যাও তো বসিলা এই শুনিল তারপরে কহ যে পাটা বাজিব তারপরে জানিব কোলা ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କାହାକୁ ଦେଇ କହିଛି କାହିଁ ବେତ ଆଣିଥିଲ ଆଉ ବେତ ବହି ବରଂ ନ ଆଣିବୁ ଖାତା ବରଂ ନ ଆଣିବୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ବେତଟାକୁ ଆଗେ ଆଣି ଥୋଇଦବୁ ବେତଟାକୁ ଥୋଇବୁ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦରକାର ପଡୁଥିବ ବେତଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ହାତରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ବେତଟାକୁ ଆଣିବି ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ଦେବି ତାର 2-3 ସେଇ ଜାଗାରେ ବେତ ନେଇଯିବି ଦେଖ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ପାଇରିଫର ହାଇଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ गुण ଯେତିକି ସାଇଜ ଥିବ ତାର 6 ଗୁଣ ସେ ବଢିଯିବ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଇଲାଷ୍ଟିକ ମିଡିୟମ ଶାର୍ପ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ କଣ ପାଇଁ ସେ କଣ କାମ କର ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ହେଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ୟୁଟେରସ୍ ଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ନା ଆମ ଲୋୟର ଆବ୍ଡୋମିନାଲ କ୍ୟାଭିଟି କୋଉ ଜାଗାରେ ତା ଆଗ ପଟକୁ ଥିବ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର ପଛପଟକୁ ଥିବ ରେକ୍ଟମ ରେକ୍ଟମରେ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ମ୍ୟାଟର ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ ୟୁରିନାରୀ ୟୁରିନ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ ମଝିରେ ଥିବ ୟୁଟେରସ୍ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ଏଇ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିରେ ହେଲା ସବୁ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ କାହିଁକି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ସେ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟକୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମାର୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦିଆହବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦିଆହବ ଏତେ ଲେବର ପାଇଁ ସେ ଦେଇପାରିବନି ପିଲାଟା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାହାରିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ହବ ନା ବ୍ରେନ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ଏମିତି ଭାବରେ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କାମ କରେ ତାର ମିସେସ୍ ନିଜେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ସେ ଅପରେସନ ସିଏସ୍ କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ କରିବି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାର କଣ କଲା ଟିକେ ଲୋକ ପାଏ ମୋର ମାନେ ନର୍ମାଲ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିବା ଦେଇ ଅପରେସନ କରିବାର ମାନେ ହଁ ସେ ପିଲାଟି କଣ ହବ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିଟା ଭଲ ଅପରେସନ କଲେ କଣ ହବ ଯଦି ଭଲ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନ ହବ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ପରଟା କଣ
जो हमारा जो लोअर एब्डोमेन बहुत पतला ये जो ठीक से धरी यदि ये जेटा नॉर्मल करी ताले यूरिनरी ब्लैडर भी पड़ जाए यूरिनरी ब्लैडर पड़ले ता ଭିତରେ कोन थिबो यूरिन अरे ओटी ଭିତରେ पेशेंट तो तार देई थिबा ना थिया ताले से यूरिनरी ब्लैडर पड़तु ई हो जदी पठी दिबो ताल कहबे कोन सिलेक्ट कर दियो फेर आउ सिलेक्ट कर दियो नो सिलेक्ट अब एंटीबायोटिक दे दे ठीक है लिखो तो एवरी गायनेकोलॉजिस्ट करो ସବୁଠାରୁ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଭୟ କି ଅଛି ଆଉ ନା यूरिनरी ब्लैडर को जब भलो गायनेकोलॉजी मारबो यूरिनरी ब्लैडर को साइड करके यूटेरस न काटी परिबो ताले कह हो यूरिनरी ब्लैडर कटि जीवो कोना रेक्टम इटा कॉल लो इटा कॉल ଆମର ଅଣ୍ଟା ବୋନ କାରି ଉପରେ ପା ୟୁଟରସ୍ ପା ଲୋଡ ହେଇଥିବ ଆଉ ପିଲାଟା କେମ ବୁଝିବା ଜଣା ନାହିଁ यूटेरस यूटेरस को केते भाग करा है ना तीनटा लेयर यूटेरस लेयर तीनटा गोटे लेयर होती कोन यूटेरस हिस्टोलॉजी के देखे दोती हिस्टोलॉजी ऑफ यूटेरस आउटर लेयर एटा होती यूटेरस आउटर लेयर इनर लेयर यूटेरस ऊपर लेयर टा कवर कोनती कोन पेरिनेक्लियम तापरे यूटेरस मिडिल लेयर ताको कोनती कोन यूटेरस मिडिल लेयर ताको कोनती कोनती यूटेरस इनर लेयर ताको हमें कोनती एंडोमेट्रियम यूटेरस इनर लेयर endometrium कोनती endometrium divided into theta complex now लिखलो यदि हिस्टोलॉजी लिखिबा हिस्टोलॉजी तले आउटर लेयर ना कोन ना पेरिमेट्रियम मिडिल लेयर ना दे मायोमेट्रियम और इनर लेयर ना एंडोमेट्रियम बोला एंडोमेट्रियम का कितना लेयर ना डिवाइडेड इनटू टू लेयर एक छोटा पटटा कौन दी स्ट्रैटम पाथले और जोटा प्रत्येक मेंशन थिकले नष्ट होई ताको कहंती स्ट्रैटम फंक्शनालिस स्ट्रैटम फंक्शनालिस और स्ट्रैटम बुझी पालो स्ट्रैटम फंक्शनालिस स्ट्रैटम ये होची यूटेरस का फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अरे यूटेरस को तबेधार यूटेरस का हमें देखिनो यूटेरस देखियो कि सेकंड में ओरे बटा आइला ए यानी फोटो यूटेरस এই গরস্তি লোগর यूटेरस से ए जाइथा कोन ट्यूमर केते लोगरा यूटेरस से हमर का हॉस्पिटल संगडे कथि तारे जे जाइथे बिली पता हला सब्जो की ने अछि पहले पढ़िबी यूटेरस के देख देबी यूटेरस मजे भीतर गोटे बॉल भले जो हेती ता बाताई लोगे ता भीतर गोटे हेती कोन ट्यूमर टा एरा गोटे हे जुली जानी परना था ओ दे जाई में ओ बे जाई में मुरे मुले के से की बात के तो मूल रखे जाता हां
uterus located between এটা জানি পারলে নাই uterus আগো কোন দেয় urinary bladder কত কোন দেয় একদম urinary কোনো আবার তো undigested food matter already given to uterus it is attached to body wall by a double fold of peritoneum তাহলে uterus টা body wall সঙ্গে লাগবে না নাই uterus টা body wall সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া নাই ये पहले बॉडी वॉल सঙ্গে লাগি নଥିବ কোন না করে ডবল ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়ম ये भी कवर ହେଇଥିବ এই यूटेरस ये भी कवर ହେଇଥିବ आ ऊपरे यूटेरस कमतो ना नीचे भी कवर ହେଇଥିବ जेहेतु विसरल ऑर्गन से यूटेरस भी कवर ହେଇଥିବ सर ये तीनटा लेयर को छल्ला परे कवर ହେଇଥିବ यस तीनटा लेयर को छल्ला परे से कवर ହେଇଥିବ आ ऊपर भी गोटे कवरिंग से कवरिंग का डबल फोल्ड थाए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम हां यार नाम होती मेजोमेट्रियम हां मेजोमेट्रियम हां यूटेरस साइज 12 नंबर মানে থিবো 800 पाउंड हां মানে এটা 8 সেন্টিমিটার লম্বা এ নলিকার সুগা এলেক্ট্রিক পটিকা ये डायरेक्ट करी बिलारेम નો પર થિબો અને આ यूटेरस થાય 8 સેન્ટીમીટર લે 8 સેન્ટીમીટર weight thickness મોટી કાઠી બોટ 2 સેન્ટીમીટર thickness বুঝিবালো পরে নলিকার সোগা যাનો বিলারেম হে થિબો তার লেন্থ হচ্ছে 8 সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার weight ଆଉ ମୋଟି କା କେତେ ତାକୁ 2 ସେନ୍ଟିମିଟର ବୁଝିବାलो अले तार गोटे पिला मल्टीपरस दीटा पिला बाइपरस तार अधिका छुआ मल्टीपरस ऑर्गन नॉट यूटेरस छाई वेरी करी अधिका हां अपरासो somewhat larger than multiples organ यूटेरस को डिवाइड करा है जी केतना पार्ट यूटेरस को डिवाइड करा है जी केतना पार्ट देखो এইটা হচ্ছে ইউটেরাস ভালো করে বুঝো ইউটেরাস এই ইউটেরাস এই যে পার্ট এইটা পিঙ্গ বলে আইছি এইটা হচ্ছে যেতিকি পার্ট হচ্ছে তার ফন্ডাল পার্ট কন্দি হ্যাঁ বুঝি পারলো ঠিক আছে ଆଉ এইটা হচ্ছে ইউটেরাস বডি পার্টস এটা কোন না বডি তাহলে স্যার কে অড়ুয়া হচ্ছে हम आउट कर दिया पहले यूटेरस रो এই যে পার্ট বলো पहले এই পার্ট আকু কোনটি বডি বা পারপাস না पहले এই পার্ট আকু কোনটি সার্ভিক্স না ଆଉ এই পার্ট আকু কোনটি ফন্ডস না सिंपल बनाना है कोई थी तब रखो अंडर देखा लिखा है कि अपर डोम से कारण डोम बनाया जो नहीं कारण डोम बनाया नहीं डोम डोम देखो ये टाइप का डोम से क्या रिसीव्स फलोपियन ट्यूब पहले तो फलोपियन ट्यूब जो जगह रिसीव करता है ये जगह नीट क्लाउ बजाय आपको कौन सी कर्नुआ एफागर गोटे कर्नुआ सुनो बले है जी एफागर गोटे कर्नुआ अपर कॉर्नर पार्ट ऑफ फंडस वेयर फलोपियन ट्यूब एंटर्स आपको कौन सी कर्नुआ एमसीक्यू बॉडी द अदर नाम होती पर्पस इट इज द मिडिल पार्ट
which become narrow আস্তে আস্তে তଳକୁ ତଳ narrow ହେଇଯାଇଥାଏ cervix last ତଳ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ cervix ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର vagina ଏତିକି ଗୋଟି vagina ତାହେଲେ cervix last one third one third part of uterus cervix देखो cervix must be largest and most powerful sphincter method of the body କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଏଠି ବଢିବ ପିଲାଟି ଏଠି ମାନଙ୍କର ବଢିଲା ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢେ କୋଉଠି ନା ଏଇଠି ବଢି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ଉଇନ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରି ଟୁଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ବଢିବେ ନହେଲେ ଜେନେରାଲି ଏଇଠି ବଢିବେ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ପିଲାର ଓଜନ ମନେକର ଆଭରେଜ 3.5 kg তাহলে যে লিকুইড ভিতরে অন্যান্য যে মেমব্রেন এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেমব্রেন ये 3.5 किसी की कहता है ना 700 केजी 700 केजी वेट तो सब्सटेंस को से लोग देखिए ना ये ना ये जो मसल रहिबो ये जो मसल रहिबो ये जो मसल रहिबो तभी से एटा जेतले कन्सीव हे गले आस्ते आस्ते एटा हो ना लॉक पड़िबो लॉक ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟାକୁ ସେ ସର୍ଭିସ এই কথাটাକୁ ଏତିକି ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭିସ ଏଇଠୁ ଏତିକି ରହୁଛି ଆଗ ପଟଟାକୁ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅସ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅସ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅସ୍ ହେଲା এই ইন্টারনাল অসে ଗୋଟେ মসল ଥାଏ স্ফিংক্টার মসল હવે સ્ફિંક્ટર મસલ કોણ જો મસલ કન્ટ્રાક્શન ની ଗୋଟେ ઓપનિંગ ଟା ક્લોଜିંગ ની ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଫିંକ୍ટર ମସଲ जो मसल कन्ट्राक्शन ની ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜିଂ ଟା ଓପନିଂ ની ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାଇଲେଟର ତାହେଲେ ଡାଇଲେଟର ମସଲ ନାହିଁ ସ୍ଫିଂକ୍ટર ମସଲ ନାହିଁ ଏଟା ହଉଛି ବଡିର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ସ୍ଫିଂକ୍ટર ମସଲ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ପିଲାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଇଡ ମିଡିୟମରେ ବଢିବ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ମେମ୍ବ୍ରେନ ରହିଥିବ ସେ 7 କେଜି ୱେଟ ହେଇଯିବେ 7 କେଜି ୱେଟ କୁ ଏ ଲୋଡ ସମ୍ଭାଳିବ against gravitational force against ये लोड संभालिए रखो कितने दिए मास है तो बड़ी स्पिंडल मसल सर्विस कैन होल्ड एक्टिव करना सर्विस कैन होल्ड 7 kg of gas and the weight in the uterus during pregnancy against gravitational force सर्विस कैन होल्ड 7 kg of gas at 40 years and weight in the uterus during pregnancy against gravitational force. Service communicate about the body of uterus by internal os underline permits with vagina by external os. Therefore, uterus is divided into the perineum. Outer perimetrium consists of peritoneum. Perimetrium co-membrane perimetrium. Middle myometrium. Myometrium is the smooth muscle smooth muscle. Inner endometrium. Endometrium divided into two parts. Stratum basale, stratum functionalis. Stratum functionalis प्रत्येक मेंशन नहीं मिले स्पेक्ट्रम फंक्शनलिस्ट का पूरी इलेक्ट्रोसिटी के बाहर ही वो अंदर नहीं फिर स्पेक्ट्रम फंक्शनलिस्ट है जी वो आएगी ना सिग्नल ग्रोथ हो प्रत्येक मेंशन है के लिए एक स्पेक्ट्रम फंक्शनलिस्ट पूरा पढ़ना ये जो प्रोलोग का कौन हो एक बड़ा लेता है खुद ही के बात है हमने एंडोमेट्रियम विभाजित करा है और एक रकम मसाले और भीतर का रकम ये मेंशन को पिला का जाएंगे जो ब्लैक वर्ड रकम फंक्शनलिस का ऊपर का होती रकम मसाले बेसिकली एंडोमेट्रियम डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स और डिवाइडेड
जोटा कि स्टार्ट फ्रॉम basal outer ভিতরটা স্টার্ট ফর্সালিস হলা তারপরে দেখো ফাংশন অফ ইউটেরাস প্লে মাল্টিপল ফাংশন for the receive পুরো স্পিন্টার মাসল মানে মাসল না হি স্পিন্টার হ্যাঁ স্পিন্টার মাসল হ্যাঁ এটা সার্ভাইকাল মাসলস না লোকাল ফাংশন না থাকে যেমনি আমরা এইটা মাসল আছে ওঠো ওঠো চারি করে এটা মাসল নেই তার নাম হচ্ছে আর্টিকুলারিস ভরিস না সেটা স্পিন্টার মাসল এটি তার নাম কি সার্ভাইকাল মাসলস